alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Éclat TV kanumalaw aw bella jene salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni mo mo foli me ka kene ka kitai. Ama ira la ka foko aw ga musoya kene Éclat TV sanfɛ asigira. Musoya kene Éclat TV sanfɛ komi aw yɛrɛ bɛɛ b'a kalama kɔrɔlen k'a fɔ ko ni anw ka émission bɛ sigi anw tɛ baara kɛ an kunfɛ an bɛ jateminɛw de kɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a dɔn an bɛ se ka mɔgɔ min ta ni o bɛ se ka an muso ɲɔgɔn bilasira an ka biw la in na mɔmɔli kɔnɔna na an bɔra an ka belebeleba dɔ ka belebelebaw ka belebeleba ni bɛɛ y'a dɔn bɛɛ y'a tɔgɔ mɛn a ye bolofara caman kɛ ka baara caman kɛ ka ko caman kɛ ba Maliba in kɔnɔ depuis a bɛ jamana kɔfɛ fo ka na jamana kɔnɔ ko yan de a fadugu ye ka na ko caman sigi sen kan an b'a yira aw la biw la in na k'a fɔ ko kɛmɛso o de bɛ an bolo kɔrɔ kɛmɛso o bɛ aw hakili jigin mun de la n balimamuso mama salam alaikum. Alaikum salam ne baju. Kori basi t'i la. Yɛrɛ parla dɛ parla kojugu kojugu ɲɛjugu bɛ dugu ma i bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ an ka musoya kɛnɛ kɔnɔ Éclat TV sanfɛ. Éclat TV filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo. Merci de m'avoir choisi. Ah oui, an y'o kɛ bi dɛ parce que anw ka palan in kɔnɔna na mɔgɔ caman de b'a kɔnɔ mais ni bolo donna ka papier ta ka min labɔ dɔrɔn anw bɛ sɛgɛsɛgɛli k'o kan n'an ye sɛgɛsɛgɛli k'o kan k'a dɔn mɔgɔ sugu min de don an b'i wele an ka plateau sanfɛ i bɛ na ka na a walawala an ye mama Kɛmɛso n'i ko ko Kɛmɛso dɔrɔn o ye fo jɛgɛ dugu la mais j'espère que téléspectateurs jɛgɛ kɛnɛ kan ka sɔrɔ coulisse kɔnɔ dɛ donc an b'o tɛmɛ kan tellement que bozoya ka di bɛ jɛgɛ labɔ n'o tigɛra cadeau la dɔrɔn ayi wa wajibi ne dalen don la parce que ji gundo b'u bolo donc cadeau aw fana b'aw jija aw ka to la bozow nana kɛnɛ kɔnɔ cadeau an bɛ ka aw fana makɔnɔ o tuma na ne ba ye bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ y'an ka weleli jaabi a diyara n ye kojugu kojugu mama Kɛmɛso yɛrɛ ye jɔn ye. Mama Kɛmɛso ye mɔgɔ simple ba de min b'a débrouiller fɛn bɛɛ dɔɔnin na fo n'a kɛra mɔgɔ tɔgɔ ye tant que a bɛ fɔ ko fila bɛ sɔrɔ a la min lancé a ɲɛna o a ma ɲɛ o ne kɔni bɛ dɔgɔya la an ka barika la. O diyara n ye donc o ye femme forte femme battante on peut dire an y'a faamuya. Téléspectateurs an b'a yira la k'a fɔ ko mama Kɛmɛso tun ye promotrice belebeleba de ye Tatia service la n'i ko ko Tatia service fɛn caman de b'a kɔnɔ ka denmisɛnninw bɔ togoda la ka na n'u ye u ka na u débrouiller pour que u bɛ se k'u ka kɔɲɔminɛnw sɔrɔ denmisɛnnin caman yɛrɛ bɛ na u bɛ na ka na u ka année scolaire parce que denmisɛnninw nana commencer ka don u bɛna vacances kɛ ka na ka se k'u ka fourniture sɔngɔw ni fɛnw sɔrɔ mais kuma fɛn ne na aide ménagère ani baarakɛla bon moi j'aime pas prononcer le mot parce qu'an bɛ baarakɛla de ala yɛrɛ bɛ plateau sanfɛ sisan an bɛ baara la mɔgɔ de fana bolo donc n'a fɔra mɔgɔ ma ko baarakɛla ça doit être une fierté mais dɔw de b'a juguya k'a fɔ ko n ka baarakɛden a kuma ni a bɛ ne yɛrɛ tɔɔrɔ dɔɔnin mais mama Kɛmɛso de nana ka na denmisɛnnin ninnu recruter k'u fara ɲɔgɔn kan mama Kɛmɛso ne ɲɛ b'a la cɛw b'a la musow b'a la aide ménagères b'a la chauffeurs b'a la coursiers b'a la etc. Mama Kɛmɛso, comment tu as parvenu à faire tout ça? Bon, alors tagama filɛ nin ye n'i ma wari sɔrɔ i bɛ dɔnniya sɔrɔ i bɛ kalan ala ye chance di ne ma denmisɛnninya la ka taga kɔ kan Europe tɛ mais Afrique n ka san 7 kɛ hors de mon pays ka réalité dɔn cadre kɔnɔna na n nana Mali la n taalen yen n y'a ye ne yɛrɛ bɛ baarakɛda sara a bɛ na siɲɛ 3 de semaine kɔnɔ k'i to farajɛ la k'an to non Afrique yɛrɛ Libreville kelen in n'u bɛ k'an suit baara an bɛ Libreville kaw fo yɔrɔ la ko a tous les Gabonais de ma part k'an to Libreville n y'a ye n bɛ bénévolat sara 40 000 a bɛ na siɲɛ 3 de semaine kɔnɔ 40 000 n'a ka siɲɛ 3 jour kelen bɛnna jour férié ma tɛ na ne ko n ko mais Mali la an bɛ baarakɛlaw ta u bɛ kalo de kɛ bɛɛ bɛ da k'u to u bɛ wuli bɛɛ ɲɛ mais u bɛ sara 1500 2,000 donc idée nana n ka ten de ko n'ale ye Mali la n y'a daminɛ ala barika la ni madame Irvin fɔ
n'a foli b'a ye ka master fɔ n'a foli b'a ye à l'époque ne kun bɛ kɛ sabanan ye ou bien naaninan n tɛ sabanan kɔni dɔn mais i kɔni tora a kɔnɔ n kun mentionnelen don kosɛbɛ effectivement parce que n donna la ni force ye ani dusu ye donc denmisɛnninw dɛmɛli b'a la u ka se ka condition ɲɛnama sɔrɔ ani ka sara ɲɛnama fɛnɛ sɔrɔ ka tɛmɛ kɔrɔlen kan hakilina fɛnɛ tun ye min ye a bɛ se ka caman bɔ surtout cɛmisɛnninw sirada bandiya ni fɛn caman caman na musomaninw fɛnɛ a bɛ se k'olu bɔ sufɛyala ni ko caman caman na en même temps minnu bɛ boli fɛnɛ ka na olu fɛnɛ parents u ka se k'u tɛgɛ da u den kan je voulais intervenir un peu dans ça n ma se ka n jɔyɔrɔnin fi yan na hali ni n tɛ se den minnu kɔni bɛna bin tɛgɛ kɔnɔ hali n'u dogolen don somɔgɔw la n bɛ n se de ye u ka se k'u tɛgɛ da au yɔrɔnin b'i ka kuma tigɛ dɔɔnin parce que j'allais même te demander k'a fɔ ko i bɛ togoda denmisɛnninw minɛ k'u fara ɲɔgɔn kan mama o yɔrɔnin kɛ olu bɛ se u bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo di muso kunda fɔlɔ an bɛ taa musomaninw kunda fɔlɔ e tun bɛ stratégie c'est-à-dire fo fɛɛrɛ dɔ de ka k'i bolo e tun bɛ fɛɛrɛ jumɛn de kɛ nin den ninnu na pour que u bɛ se ka to e bolo parce que n'i y'u ta bi u bɛ pan fo an y'a da u la ko naanɛnɛnaw n b'a dɔn ni hakili b'o la. bon n'i ka o yɔrɔnin faamu n bɛ foli bila ka taa n ye ala ni alakira fo kisi ni nɛɛma b'a ye n bɛ n bangebagaw fo parce que ne yɛrɛ ni baarakɛlaw de mɔna ɲɔgɔn bolo ne ye n fa ye ani baarakɛla de bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn bolo minɛn kelen kɔnɔ ne ye n ba fɛnɛ ye anw ni musoman ninnu de bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn bolo tasa kelen kɔnɔ donc u maîtriseli bɛ gɛlɛya mais a tɛ ne kɛɲɛ parce que ne n'u bɛɛ bɛ langage kelen fɔ à peu près anw de bɛ si fo ka taa an kɔrɔbaya n tilala k'o sira kelen don denw kɔrɔ donc u bɛ se ka muruti mais patience bɛ ne na ka kuma n'u ye i n'a fɔ n'u nana n'u y'a dɔn ko i bɛ n'u somɔgɔw wele parce que agence kow la i bɛ filiation de ta e tɔgɔ i si ye san joli ye i ba tɔgɔ i fa tɔgɔ o bɛɛ pour que k'u baba dɔn u kana ka bêtise kɛ waliso tout à fait donc n'i ko ko ka numéro de fɛnɛ di ni min bolilen don o ye problème ye donc ne fɛnɛ bɛ n timinandiya ni ma ninnu nɛgɛ nɛgɛ ni ninnu bɔra ne bolo somɔgɔw t'u ye n b'a fɔ n ko ok e bɛ ka ban ka numéro di mun na ni bolilen de don ni ne fa y'a dɔn ko n bɛ ou bien a bɛ na n nɔfɛ n b'a fɔ ne tɛna weleli kɛ koyi mais aw kɔni b'a dɔn ko ne bɛ se ka saya ni sini cɛ u b'a fɔ ne b'u sigi de i b'a fɔ kilasi kɔnɔ i bɛ attrape niveau k'u la aw yɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka sa an bɛɛ bɛ sa u b'a fɔ maintenant ne aw sara san ne bɛ jɔn wele a bɛ gɛlɛya n'o kɛra u b'u suma sa u bɛ sɔrɔ ka numéro dɔ di ne b'a fɔ ne tɛ weleli kɛ mais numéro di n b'a fɔ n b'a sonné kɔni k'a vérifier u yɛrɛ ɲɛna n'i y'a sonné ni mɔgɔ y'a ta n b'a to ten ni y'u don baara la tuma min ne sɔrɔ ka parents wele e den nin bɛ ne bolo yan dɛ mais a ko ko ni a y'a dɔn o de ka na dɔw yɛrɛ bɛ yen n'u fa tun bɛ kɛlɛ la u fa tɛ kuma u fɛ des années parce que u bɛ boli parvenu ka se k'u bɛn kelen ma alhamdulilayi donc n ka mission kɔnɔna la n ye fɛn caman caman kɛ de positif donc ni n y'a fɔ parents ye i den bɛ ne ka bolo kan mais taa dɔɔni dɔɔni parce que a bɛ yɔrɔ min sa aventure yɛrɛ de nɛgɛ b'a la a bɛ fɛ k'a goûter parce que a tɔɲɔgɔnw bɛ ka na n'i y'a gɛlɛya a bɛ tunu ne na a bɛ tunu aw yɛrɛ la tout à fait mais comme i b'a dɔn a bɛ ne bolo je m'engage ka kɔlɔsi i ye denw tɛ tunu an bɛɛ b'u kibaruya sɔrɔ ne ni parents caman bɛ ɲɔgɔn faamu o cadre kɔnɔ denw bɛ to ne ka niveau la dɔw n'u parents yɛrɛ tun tɛ bɛn na san joli o kɛra sababu ye u jara n'a ɲɔgɔnna caman gestion ma nɔgɔn parce que mɔgɔ minnu ma kalan u mara ma nɔgɔn patience tɛ fo patience ka k'i la tout à fait donc ne ye fɛn caman caman ye ko in kɔnɔna na bon hali a sumayalen n bolo mɔgɔ caman y'a essayer ka n approcher n nana dabila pour que i ka segin a kan u bɛ n financer u bɛ nin kɛ u bɛ nin kɛ mais psychologiquement c'est fatigant parce que c'est stressant i bɛ da i ka téléphone bɛ sonner à tout moment vu que contrat kɔnɔna na i man ka se ne ka baarakɛla ma k'a bugɔ i man k'a neni i b'a bonya komi i ka duden tɔ normalement donc o cadre kɔnɔna na patron caman tun bɛ contrat in respecter parce que hali ni baarakɛla ye dusukasi ko ko la u bɛ n wele de
an b'a kɛra 1 heure ye u bɛ n wele n fana ka baarakɛla tatɔ n bɛ kangari caman da u ye tout à fait donc au cadre kɔnɔ tu interviens des deux côtés i bɛ kuma côté fila bɛɛ fɛ tout à fait o fara a kelen kelenninw tulo ka gɛlɛn denko bɔra a la fɛn caman caman a ma nɔgɔn ok an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko aw sɔgɔlen don aw ka émission Mandile la ni o ye musoya ye Eclat TV sanfɛ an balimamuso min b'an bolokɔrɔ bi ale fana tɔgɔ de ko muso kelen bolo caman ne ba n tun y'a fɔ ko i ka service in kɔnɔna la cɛw ni musow b'a kɔnɔ donc toujours an bɛ musow ka cadre kɔnɔna de la aw sarako a tun bɛ sarako tun bɛ kɛ cogo di bon sarako pourcentage de b'a la wa contrat ye baarakɛla ni ne ye baarakɛla mun di 20 000 francs contrat kan i b'a sɔrɔ 15 000 ye baarakɛla ta ye 5 000 minnu b'a kan o de bɛ kɛ ka ne yɛrɛ ka employé sara minnu bɛ occupé u la parce que agent de tun bɛ ne bolo ne kelen tɛ se k'a bɛɛ kɛ baarakɛla dɔ ni dɔ karila ɲɔgɔn na yan fɛ ni agent ye de b'o démarche kɛ kalo sara recouvrement appel ninnu o b'a kelen kelen de bɛ fara ɲɔgɔn kan o kɛ ka crédit ta k'o kɛ ka yɔrɔ sara k'o kɛ ka employé sara donc ne bɛ min don a la ne t'o sɔrɔ o tɛ tɔɔrɔ mais n'i b'a ɲɛ i bɛ ko kɛ fɛnɛ i bɛ coron ka taa se yɔrɔ min ma i bɛ jɔ yen hali sini ni n ye moyen sɔrɔ n bɛ se ka u financer cogoya min na ka soba ta k'u dege fini pasew la k'u dege micro-ondes utilisation na k'u dege darafɛnsɛw la a ka di n ye k'u dɛmɛ quoi parce que o hinɛ bɛ na a ka di n ye k'u dɛmɛ donc dans les jours à venir le rêve n'est pas erroné mais c'est en stand-by m'a bila kɛrɛfɛ dɔɔnin fɔlɔ on recule pour mieux sauter quoi d'accord ok n ye o faamuya maintenant an bɛna se côté cɛman parce que musow ka côté o kuma ka ca kojugu kojugu an bɛ se ka bi bɛɛ kɛ o la an tɛ tila mais an bɛ dɔɔnin ta cɛw fana ka côté la i ko ko chauffeur b'a la ani coursier ani voilà olu b'a la ani muso dɔw fana bɛ k'a kɔnɔ qui n'ont pas quitté au village ko o c'est à dire muso minnu bɛ so kɔnɔ ni baara ka d'u ye i b'o olu fana don ko dɔ la quoi. Voilà, ok, an bɛ o kɛ de passage olu bɛɛ lajɛlen b'a la an ka ni projet in kan ka segin ka na tuguni i b'i bɔra togoda la o i ma bɔ togoda la o hali bɛ yan nɔ ka muso bɛɛ dɛmɛ ka muso bɛɛ dɛmɛ parce que muso dɔw bɛ yen b'u ka foyer la ka gɛlɛn ka bɔ sɔgɔma hali ka bɔ dɔrɔn ka taa fɛn dɔ kɛ hali n'a waati bɛrɛ ye i ni bɛ lafiya donc muso caman bɛ yen minnu b'a u sarana ka na kɛ yɛrɛ fo ka ne yɛrɛ kɛ siran telefɔni ye tellement ne le wele a ko la donc ne fɛnɛ ni min bɛ ne na mɔgɔ ka service demandé ne fɛ ne ma se ka kɛ o fɛnɛ bɛ ne tɔɔrɔ donc a ye fɛn caman nege bɔ n na. D'accord, ok n y'o faamuya an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko aw sɔrɔlen don Eclat TV de la aw ka émission Mandi ni o ye musoya ye surprise belebeleba bɛ ko in kɔnɔ parce que ne yɛrɛ image ye ça m'a bon n t'a fɔ k'a ye n choqué mais ça m'a trop marqué. Ni ala sɔnna ma an bɛna o image u yira aw la mais an b'o bila fo kɔfɛ image fila de don image fɔlɔ ani image filanan denba n'i ye wolobaga ye k'a ye ko wolomuso bɛ se ka nin kɛ a ɲɔgɔn wolomuso den ɲɔgɔn ye vraiment ça m'a touché même si sisan ne ka kuma a bɛ ka chef de poule kɛ voilà donc du coup n b'o yɔrɔ to yen nɔ fo laban na sinon aw bɛna aw ka animatrice cɛjugu ye kasi la bi n'o farala maquillage ninnu kan a bɛɛ bɛ nɔɔni donc n b'o to en dernière position. Je me retourne encore vers Maman Kemeso. Maman Kemeso, il faut qu'il y ait collection. Collection. Fini boula. Fenseni chama chama boula. Ere nyebe ere ka sanui. Wadu tene boula. Mpali sanuna. Sanu babe kanata. Mwale mo famille ne to bono famille na. Ana mo ere ni ka ko geleo. Sino sanu tene kana. Ai mama tsaka sanu tene kana. Be ba ro koni wan garami. Sanu tene kana. Mo ere de bi ere ke sanui. Muso yɛrɛ de b'i yɛrɛ kɛ sanu ye. I kɔrɔlen ba in ta. I yɛrɛ kɛ warijɛ ye. Mɔgɔ de b'i yɛrɛ kɛ zira ye. N'i ye valeur bɔ i yɛrɛ la hali n'i ye sanu don walahi mɔgɔ t'a dɔn ko sanu. N'i ye valeur k'i yɛrɛ bakun na k'a k'i ka adamadenya la hali n'i ye nɛgɛjalan ta k'a don mɔgɔw b'a fɔ ko nin ye fɛn dɔ de ye valeur b'a la quoi. Parce que mɔgɔ ka valeur k'i yɛrɛ sinon nin tɛ sanu ye dɛ. Ayi mama i bɛna funteni wuli na climatiseur jukɔrɔ n tɛ k'a faamuya an expliquer donc dans tout ça là sanu tɛ e kana. Nin ye fɛn de ye. Nin y'o de ye. Ah bon? N'i maloyalen n'a ye c'est que tu te reproches de quelque chose hein. Sinon ne y'o de fɔ n ka vidéo dɔ kɔnɔna na
bɛɛ b'a dɔn ko ne ni sanutigi de ka di a ka vie de ne ye n'a man di hali sisan a ye ne wele ɲɛna k'a lajɛ émission bɛ kɛ cogoya min. Le passage, on la salue. Très bisous. Donc, n'a ka di ne ye, n bɛ se ka taa n'o don. Tout à fait. Mais i ka ko ma se yɔrɔ min n'i y'a sama ka se i b'i yɛrɛ don kungo la ni bɛ muso bɛ concerne i b'i cɛ don kungo la minnu ma furu i b'i fa n'i ba don kungo la hali n'i bɛ lamɔ yɔrɔ de la i b'olu don kungo la parce que i ma to yɔrɔ kelen i ma furu i yɛrɛ. Siga t'a la. Mama o yɔrɔnin dɛ o ye ne a ye c'est-à-dire dorénavant n bɛ taa sanba don ka na. Kana siran problème foyi t'a la. Mɔgɔ yɛrɛ de ye sanu ye mɔgɔ yɛrɛ de ye zira ye n'i yɛrɛ kɛ zira ye n'i y'ale sanu don walahi mɔgɔ de la. Parce que filɛlikɛlaw aw ni ne o an ka jɛ commentaire kɔrɔ aw kana ɲinɛ toujours aw bɛ nin yɔrɔnin bila commentaire kɔnɔna na aw yɛrɛ de bɛ nin ka finesse la a bɛ ka kuma a yɛrɛ bɛ ka fɔ k'a ka kan wɛrɛ ta kan tɛ ka se ka kɔta parce que c'est naturel chez elle bon ne dun bɛ ka kuma tantɔ finesse tɛ ne ka kow la finesse tigi sigilen filɛ ko sanu tɛ a kan na aw sɔnna wa ou bien aw banna a y'o bila aw ka commentaire la toujours aw sɔgɔlen don Éclat TV de la aw ka émission musoya kɛnɛ kɔnɔna na nin bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ Éclat TV plateau de sanfɛ musow ko an ka valeur don an yɛrɛ la an ka valeur don an yɛrɛ la sanu ko o tɛ mɔgɔ kɛ muso ye fini ɲuman o tɛ mɔgɔ kɛ muso ye mais mɔgɔ ka kɛ muso ye f'i ka da i yɛrɛ la de la confiance en soi-même o de don c'est ça non. C'est ça le problème des Maliennes. Maliennes bɛ vie mɔgɔ wɛrɛ de ye mɔgɔ wɛrɛ bɛ na ni aperçoit cogo di alors que a kan ka daminɛ depuis i yɛrɛ ka miroir la i ka chambre kɔnɔ. C'est vrai. I mana diya i yɛrɛ ye dɔrɔn ka na siran bɔ i ka taa yɔrɔ o yɔrɔ ka di i bɛ diya bɛɛ ye. n bɛ nin ka nin yɔrɔnin sɔn ji la ne bɛ to ka taa an dafɛ jamana dɔ la n tɛna jamana tɔgɔ fɔ mais ni kumana tantɔ mɔgɔ bɛ sɔrɔ ka mɔgɔw b'a faamuya dugu min de don mais est ce que i b'a dɔn ko anw de bɛ bazin baw don ka taa kɔɲɔyɔrɔw la ka taa denwuliyɔrɔ la olu b'u ka légeni kala dɔrɔn ka maɲɔgɔnani dɔ k'a la ka a mamɛ ka musɔrɔ ŋara siri ka collier simple nin don u bɛ tɛmɛ ka to ka ci bɛɛ ɲɛnabɔ i b'u lajɛ f'i b'i yɛlɛma donc ne ba a ɲininen don aw bɛɛ lajɛlen fɛ Éclat TV sanfɛ yan musoya kanubagaw bɛɛ mɔgɔ i ka k'i yɛrɛ ye. Caman b'a fɔ i ka kuma latigɛ tɛ n tɛ fini kelen don siɲɛ fila. Ne b'o fɔ. O ye ko gɛlɛya ye ne b'a ɲininkali kɛ est ce que a dɔw ta ye fini ye parce que fini dɔw bɛ yen n'i y'a singa i tɛ se k'a don siɲɛ fila. Bon ne kɔni tɛ fini la siɲɛ fila parce que ne b'a singa de o ma nɔgɔn dɛ. N'i y'a singa i bɛ se ka walifɛn ta k'o k'i sago ye dugu la. Ok, de passage, ne madame va tellement jara n b'i fo nin yɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ madame Cheikh Marba ne dun bɛ to ka fini sen ka e bolo i jogo falen filɛ nin ye o kumana an bɛ kuma bila i den. O kumana ni donna mɔgɔ min ka sira ka yafa ma. Je me retourne encore vers toi et quand on parle d'habillement i bɛ style jumɛnw kɛ i bɛ style jumɛnw kɛ habillement kɔnɔ parce que fini ko fɛnɛ filɛ nin ye problème de don. Bon habillement kɔnɔ moi je pense hali adamadenya kɔnɔ ne bɛ ko bɛɛ suma n yɛrɛ de la fɔlɔ. Ni ne ye fɛn ye n ko nin ka ɲi a diyara ne nin ye a ka ca ala fɛ a bɛ diya ne jɛɲɔgɔn bɛɛ ye parce que ne bɛ n ka mɔgɔw ka préférence. I b'i ka gu dɔn i b'i ka mɔgɔw ka gu dɔn. Voilà donc mɔgɔw ka n'i yɛrɛ bila ko la ten il faut que i k'i jɛɲɔgɔn ka préférence dɔn o ka d'u ye et puis i yɛrɛ fɛnɛ ka kɛ mɔgɔ ye gu bɛ mɔgɔ min na e tɛ se ka fɛn ɲuman feere fɛn ɲuman tɛ e yɛrɛ la n'i y'a ye ne b'a fɔ sisan ko ne ka bazin feeretaw bɛ yen e b'a fɔ n bɛ fɛ k'u ye parce que e ɲɛ bɛ min na ne na e b'a fɔ o de b'i attirer c'est vrai donc mɔgɔw yɛrɛ bɛ i ka image de bɛ yaala ni ye a bɛ valeur di ka tout à fait donc an ka hakili to an ka image la c'est très important tout à fait on peut être belle classe et très simple très simple moins cher ka sɔrɔ i ma bintanba kɛ i ma don yan fɛ i ma don kari la k'a don fini e bɛ don kari la ka kari cɛ k'a don fini na fini yɛrɛ bɛ jeni wa a bɛ fara de wa ka sɔrɔ kari kuma ban sara la i b'a kɛ cogo di i yɛrɛ bɛ problème kɔnɔ ko nɔgɔya tout à fait i m'a ye wa kɔɲɔ kelen kun kɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ ta ka pɛrɛn min kɛ pour que k'o événement latɛmɛ o tɛ se ka ban effectivement n tun da bɛna se o yɔrɔnin ma c'est à dire que kɔɲɔ uniforme ko ani selidon uniforme ko ne yɛrɛ da sera ma n ka page kan mais e bɛ différence jumɛn kɛ sisan kɔɲɔ uniforme o exigence ani selidon uniforme komi an b'a fɔ kuma bɛɛ duba kɔnɔna ninnu na an bɛ uniforme kɛ jabawɔrɔ fini ninnu pour que an ka ko nu diya ɲɔgɔn na c'est la fête on doit s'éclater c'est la joie on mange on boit on s'éclate quoi e fɛ o yɔrɔnin ninnu na ani kɔɲɔ ta parce que kɔɲɔ ta filɛ nin ye
a kelen no ka ko sugu bɛɛ de ɲagami uniforme mana bɔ sisan dɔ la 40 000 francs et ka budget est 100 000 supposons ka budget yɛrɛ tɛ 100 000 i ka budget ka kɛ 50 000 uniforme mana dɔgɔya togo togo c'est à 40 000 francs n'a fɔra ko e k'o bɔ ka tila ka taa bolomafara di ka passe bɔ ka maquillage bɔ ka kunkolo dilan bɔ ne ba i da don yɔrɔ dɔ bɛ diya n ye trop parce que i bɛ fɛn kɔnɔ i bɛ collection kɔnɔ. Sisan mariage kɛyɔrɔ uniforme ko ne bolo an bɛ ɲɔgɔn tɔɔrɔ kojugu a yɔrɔ la. N'est-ce pas? Oui. An bɛ ɲɔgɔn tɔɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn kunnasiri ka mɔgɔw wele n'an dɛmɛ n kungo la ka tila k'a ni kunnasiri ta k'a d'a ma. A b'a la. O de ye uniforme ko ye parce que e ye montant min fɔ ne ye uniforme ye hali Autriche 125 000 ou 200 000. Donc ne ta yen n'a bɔra légionnaire na o de y'a ɲɔgɔn ye. Légionnaire de o yɛrɛ bɛ kɛ de ko denba fɔli ou bien jabida wa uniforme tɛ kɔnɔ don dɔrɔn ye dɛ jabida uniforme bɛ yen denba fɔli uniforme bɛ yen kɔnɔ don uniforme bɛ yen. Ani i yɛrɛ bɛ tila ka fini personnel dilan qui n'est pas n'a tigi ma bolomafara di a bɛ tila k'a fɔ ko ko karisa nin bɛɛ ye position yira de o bɛɛ bɛ fɛ k'i ka position yira sinon mɔgɔ si diyagoyalen tɛ n'a b'i kunna ko i ka moyen a bɛ cogoya min wagati min na i bɛ vin n'o ye mɔgɔ si t'a ka uniforme ko sara i la parce que n'i b'a tigɛ ma kelen fila mɔgɔ tɛ jigin la bilen. Sabanan fana tɛ i bɛ min don uniforme na n'i y'a kɛ affaire ko kɔnɔ ka di marié ma a b'a dɛmɛ. Surtout bɛɛ b'i fasa filɛ a kalali la cogo min na. Exactement. Donc a nana b'o la yɛrɛ f'a ka kɛ modèle kelen fana ye sinon dɔw a sanni se b'olu ye mais a broderi se t'olu ye olu b'u ta kɛ deni ye. Ne yɛrɛ b'o de kɛ. Mais dɔw b'a fɔ fo k'a bɛɛ don gara kelen na. Awɔ ji kelen na. K'a bɛɛ don kayɛri kelen fɛ yen. Awɔ. O tɛ problème ye o y'olu ka niveau ye n'u bɛ se u ka changer diɲɛ bɛ ka gɛlɛya. Famille kɔnɔna ta n bɛ se ka o faamu olu ma deli ka tɛmɛ légionnaire kan. Et puis c'est 2 fois par an. An ka ko diya ɲɔgɔn bolo. Tout à fait. An cɛw bɛ fani ba la. I b'a sɔrɔ moyen bɛ dɔ cɛ ye moyen tɛ dɔ cɛ ye. Exactement. Différence tɛ fɛ ka créer u tɛ fɛ ka différence min créer bɛɛ bɛ bila niveau kelen na ka fête kɛ k'a diya o kɔni je suis d'accord avec ça mais kɔnɔyɔrɔ ta denkunyɔrɔ ta tiɲɛ yɛrɛ la cɛw yɛrɛ sɛdɛsɛdɛ don a ko la ne ni cɛw bɛ baro kɛ u sɛgɛnnen don a ko la ayiwa a t'u ka programme yɛrɛ la bilen ko ni min ka muso ye kɔɲɔmuso ye yani wagati ni cɛ i fana i y'o sara ka bin san kelen mana dafa ok an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko aw sɔgɔlen don Eclat TV de la aw ka chaîne mandi musoya an bɛ musoya émission cadre de kɔnɔna la an ka invité bi o ye aw ka belebelebaw ka belebeleba dɔ fɛnɛ ni o ye Mama Kɛmɛso ye Mama Kɛmɛso a kun dogolen tɛ Mali kɔnɔna na denmisɛnnin mun taara aventure la ka taa ka kow jateminɛ ka segin ka na ko pourquoi pas o tɛ kɛ ale badenw ye pourquoi pas o tɛ kɛ ale dɔgɔnin ni ale denw ye ka sɔrɔ ka na ka bolofara sigi sen kan bolofara min ni o bɛ se ka denmisɛnnin ninnu dɛmɛ denmisɛnninw dɔrɔn tɛ mɔgɔkɔrɔbaw b'a la cɛw ni musow faralen ɲɔgɔn kan mɔgɔ min bɛ se k'o kɛ foli belebeleba kan ka bila o ye Mama toujours an bɛ ɲɔgɔn na an ye informe kuma min fɔ sisan dɔ la ne balimaw an b'a ɲini aw fɛ an k'a ko lajɛ parce que n'i ye kuma fɔ cogo o cogo n'i ma don finman gasi la i bɛ don jɛman gasi la donc o gasi ani o commentaire négatif n'o fɛn ninnu on accepte mais franchement parlant les dames elles n'ont qu'à revoir avec le problème. Ne bolo ni hali ni commentaire négatif kɛra anw ma a tɛ caya o parce que mɔgɔw ka moyen tɛ kelen ye an bɛ ka kuma en faveur de celles qui n'ont pas de moyens. Celles qui ont les moyens de faire 4-5 uniformes, c'est leur problème, tout à fait. Mais à quand on exiger Toka. Oui. À quand on exiger Toka. Tout à fait. Soit on a uniforme, tu as Toka, tu as tout à fait. Quand accompagner, mais voilà, il m'a pas uniforme. Il y a pas de tout à fait. Voilà, et puis il y a la il m'a voulu faire du mariage avec la radini. A t'a dɔn i ye nin ko bɛɛ bɔ yɔrɔ yɔrɔ. Ne dɔgɔnin ne yɛrɛ b'a dɔw ye parce que en général ne bɛ kɔɲɔ ninnu bɛ animation kɛ kɔɲɔyɔrɔ la n bɛ dantigɛliw ni fɛnw kɛ des fois dɔw yɛrɛ parler min na ka na kɔɲɔyɔrɔ la ka na k'u sigi i bɛ taa sɔrɔ légionnaire dɔw b'u kun fɛn dɔ b'u kun manaforoko kɔnɔ n'u ta kuma sera so u ye uniforme in bɔ k'a kurukuru k'a don mana kɔnɔ k'o fini wɛrɛ don walahi ka tagama de daminɛ uniforme sanna 10,000 kɔ. I bɛ tɛmɛ u bɛ wuli i ɲɛna ka sɔrɔ i ma bouger i bɛ don mobili kɔnɔ ka tɛmɛ olu kelen na u bɛ u sen na u bɛ ka tagama est-ce que i ma problème sɔrɔ c'est à dire que i ye hakɛ sɔrɔ ka sɔrɔ i t'a kalama. Furu tɛ ka mɛn si la bilen
ka merci la mo auto no ne be kana kono ke ado be kelen ke jiro la ko mana ga u be kili ke ka u kasiri ke ko fa no akale ka dunu ne ka bala ko ke blasra no yi ka mo ni so ma ko ye uniforme ko yere ka keke u ha bla uniforme flé ama lawli be kama mais na kadi awye ni bo kama lawli be kama doron munu ende fene no mentionné no buyere do donc ni abla groupe ça fait il faut aywa uniforme ko ni flé ni ama lawli be kama mais na kadi mo mi tu peux le faire ni yere ma ke fene finira bi bolo il sait quoi au don ni en bautora ana koronso na do nu tora ko ruke ka fara uniforme ka munu tester abolu libérer doni ote chenya donc amo yini aw fe ko sebe ni koronso ni tansi ni bon ni don aw ka o jate mais no uniforme ko bla groupe ça fait aya bla de telle sorte que c'est pas fait pour tout le monde mais na kadi mo mi il sait que en ce moment là ni efnatara qui forcer ka soro c'est pas exigé o ko ni o yini ka problème ni on a fait OK donc aw so ni éclative de la toujours aw ka émission musuya ni andona ngo mi gasila ami hakato bele ba ni ko ça fait kuma na ta ro de don émission fana be ko le demander anga bo fila ka ñoo bo dibila ka ñoo blasira am so na mo ñoo c'est ça surtout vous faites ça la fiasse ro chomina. OK, je reviens encore vers toi. Ni nyala la tuni ko dema kuzoka ukoro ko akadi dia duma ni ko kuzoka na adema ukoro ka akadi donc dia do akadi do un bébé contexte que les mamans. Ne filɛ libagaw ne bɛna fɛn dɔ ɲɛfɔ aw ɲɛna sisan o fana bɛna bali aw la kosɛbɛ ni muso min ye cɛw fara ɲɔgɔn kan ka musow fara ɲɔgɔn kan ka denmisɛnninw bɔ togoda la ka na n'u ye ka tila ka na don fini feere kɔnɔ ka na don samara feere kɔnɔ ka na bijou porobagani ka na an bɔ o dibi la ka an bila yelen na sisan ta ye min ye ko n'i ka kɔngɔ n'i ka tomati n'i ka jaba tigɛ k'i ka ordre nan bɛɛ tigɛ ka ranger assiette kɔnɔ yanni bakala ka bɔ baarakɛyɔrɔ la k'ale kɛlen don ka na ni diya de ye k'a da aw ma dɔrɔn ni o ye a ka marque sauce vinaigrette kura ye ne ko dema i tɛ o walawala an ɲɛ sauce vinaigrette cogo di. Bon, i b'a dɔn Mali kɔnɔ sisan nɔ bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn na ye de ni min y'a télé dayɛlɛ bɛɛ bɛ télé dayɛlɛ ni min ye safunɛ dilan bɛɛ bɛ safunɛ dilan ni min ye tulu feere bɛɛ bɛ tulu feere ne ko i to de ne yɛrɛ ka essayer ka foni dɔ kɛ k'a sɔrɔ n ma ɲɛ da dɔ ta kan quoi. Ni min ɲɛ ma da. Ma ɲɛ ma da dɔ ta kan. Ne sina ka n sigi k'a lajɛ ne tun bɛ panier fɛnɛ kɛ panier Ramadan sunkalo la donc n bɛ taa panier kɔnɔ minɛnw san n b'a ye n bɛ vinaigrette ta Amérique vinaigrette an bɛ diyagoya k'a dun de hali a man di u ka fɛn la gosili tɛ mais an ka dumuniw ingrédients tɛ kelen ye an ka conservatoire kelen tɛ mais i kɔni b'a bila la je me suis dit bon est ce que an t'a lajɛ ka an yɛrɛ ka Mali vinaigrette dilan et puis a bɛ baara nɔgɔya a bɛ gakula saniya a b'i teliya i dan ye k'i ka ordre labɛn ou salati labɛn k'a sigi a kɔrɔ i y'a dayɛlɛ dɔrɔn i y'a k'a la n'i y'a ye n ma nana ye plateau kɔnɔ parce que n ye pigo fitinin mun k'a la demande bonyana ma donc ne dun tɛ fɛ k'a feere détail la ne ka objectif ye k'a bila supérette ninnu ni alimentation baw de la ne ka kɛ distributrice ye mais olu ka kɛ détaillant donc hali ni nana n'a ye sisan demande bɛ tɛmɛ kojugu parce que mun y'a minɛ olu sigilen b'a dɔn olu b'a dɔn kosɛbɛ. OK, maintenant an ye o yɔrɔ faamuya an ye sauce vinaigrette faamuya mais yala o tension tɔw ka ko bɛ cogo di c'est salé ou bien olu t'a la n'a ka di yɛrɛ de bɛ se ka i ka aw sucré salé de don mais ni demandes nana bonya kosɛbɛ i bɛ na jateminɛ kɛ mɔgɔkɔrɔbaw t'a la an bɛ fɛn caman bɔ ɲɔgɔn na hali gamu wɛrɛw kan ka fara dema kan dema bɛna kɛ gamuba de bɛna kɛ gamuba ye an bɛna fɛn wɛrɛw don don a la. OK, mais i yɛrɛ de b'a dilan wa ou bien i yɛrɛ ka hakilinaw de. Ne yɛrɛ de b'a dilan i sauce min dun mɔgɔ o mɔgɔ mana na an fɛ yen o bɛ sama sauce in nɔfɛ o fɛnɛ ye inspiré a dilanni na parce que a ka di a conservation ka ɲi parce que a bɛ se ka kalo kɛ frigo la a tɛ tiɲɛ donc pourquoi pas ka baara nɔgɔya an balimamuso tɔw bolo n bɛ mɔgɔw sen firikelen bɔ. O diyara n ye
amawla dunia toujours ka foko aw sɔgɔlen no éclairé de la aw ka chaîne mandi musoya amawla dunia fana ka foko mɔgɔ n'i bɛ fɛ ka publicité kɛ n'i bɛ fɛ ka sportu kɛ n'i bɛ fɛ ka fɛn caman misɛnmanin tout ce qui concerne une production an ka boîte bɛ yan nɔ an mago bɛ sponsor fana la an mago bɛ partenaire la n'aw bɛ fɛ k'a kɛ en partenariat avec nous ou bien d'être nos sponsors. Il n'y a aucun souci, amène la numéro de la barre description là. Vous êtes tous les bienvenus. Amala bina tuguni toujours ka foko chew fana bala. Ni ala sonama. Ami ka enregistrement de madone de kono ni muso ye parce que la priorité aux femmes. Ni ala ye muso time manoya. Ani chew fana bina sigi. Amina masala. Kosebe parce que ante mi kalama. Chew be mi do muso la muso ye to do uyala. Donc amina ambalma ke do fana ka tirage ke ko ma kana ni anga plateau ça fait chew. On y aurait quand on a la kosebe. Maman, je viens encore vers toi. Oui. Ni beko fait tuguni. Ani fen chama cité. Maman ere kalan jumɛn de kɛ? Ye kalan jumɛn de kɛ? Parce que nin bɛ expérience bi la. I y'a kalan de kɛ wa ou bien i ye kalan wɛrɛ de kɛ mais Ala tilala ka di don a kɔnɔ? Bon, tiɲɛna ne ma kalan jan kɛ parce que ne ye bac sɔrɔ k'an to université deuxième année na furu nana k'an ta ka bɔ yan ka taa ni kɔ kan ko n bɛ kalan continuer Alalatigɛ o ma se ka continuer mais ne ye mɔgɔ min ye kalan ni kalanbaliya tɛ ne lajɔ n ka objectif la. Ni min ka di ne ye ne b'o de kɛ. Ne bolo kalanbaliya tɛ obstacle ye ou bien diplôme tɛ obstacle ye k'i bɛ se k'i ka objectif atteindre. N y'a bila n kun na ne ye directrice de ye hali ni ne ma kalan hali ni ne ma diplôme sɔrɔ ne ye directrice de ye je dois embaucher des gens. La guerrière. Ala ye waya ni ye donc alhamdulilayi quoi. D'accord. Mɔgɔ kan'i sigi ko fo n ka tila kalan de la n ka fɛn dɔ ɲɛ sɔrɔ. Des fois yɛrɛ diplôme yɛrɛ tɛ foyi d'i ma. Hali ni ne yɛrɛ tun bɛ université la ne tun bɛ taa baara kɛ n bɛ tulu feere butigiw. J'allais te demander Awa Jakite. Voilà, Ami Awa Jakite fo Awa Jakite no ye an yɛrɛ kɔrɔmuso ba ye. Ami Awa Jakite fo électroluxure la kosɛbɛ k'a n'a baarakɛ ɲɔgɔn n'a balimaw bɛɛ lajɛlen fo an ka plateau sanfɛ yan nɔ. Donc ɲɛ b'a la tuguni que tu as été animatrice. Oui, animatrice à la radio Dakar en 2016-2017. Bolo Baroni émission 18h chaque samedi. Et ne fɛnɛ bɛ fɛn bɛɛ dɔn dɔɔni. Parce que ni sigilen bɛ yɛlɛma ten ni ma fɛn a ye ouverture d'esprit di yan kosɛbɛ parce que baara o baara ne b'a fɛ ka dɔɔni b'a la baara o baara ne b'a fɛ ka dɔɔni b'a la donc ne tɛ ban fɛn ma n tɛ maloya ni baara ye. Tu as raison. n tɛ maloya ni baara ye n ye animation kɛ j'ai aimé mais ale émission comme je suis sensible o de bɛ kɛ u ka problème fɔ dɔw ne tɔɔrɔlen bɛ taa so. Parce que n'i y'a ye ko bɛ dugu kɔnɔ kabako de don donc n tɛmɛna yen fɛnɛ fɛ n ye ça m'a permis ka réalité wɛrɛ fɛnɛ dɔn. Dieu merci je fais un coucou à Mali Massa. Oui, également Baroni na radio Dakar. Awɔ n bɛ Mali Massa ni Kamso fo yen nɔ. U ye n dɛmɛ ka o expérience vécu parce que ne ye curieuse ba de. Donc Mali Massa i ko Mali Massa no Mali Massa i ka foli belebeleba bɛ ka an ka kɛnɛ kɔnɔna la yan nɔ parce que ale fana ye an ka animateur belebeleba de ye Bamakɔ sigi la yan nɔ i ka foli belebeleba bɛ yan. Ok, donc n'o o bɔra yen n ko yɔrɔnin dɔ ye n touché a ma n touché parce que a digira n na dɛ a ye n touché a diyara n ye kojugu o ye kelen ye o fɔlɔfɔlɔ o ye ne ɲɛ bɛ i ka denmisɛnnin lamɔliden dɔw la u bɛ ordinateur kunna ordinateur sofura ma ban ne ka so kɔnɔ yɔrɔ jɔsi minɛnɔgɔ nasan fiɲɛfa bitigilataga tasuma minɛ malodaga sigi furno gɛrɛna n kɔliji sigi fo ka se ordinateur ma. Ne ba ni m'o gundo fɔ ne ɲɛna ne ma se k'o faamuya parce que ne ka baarakɛla tiɲɛ yɛrɛ ne tɛ se k'a bila ko kɛ. Bon i b'a dɔn n'i wolola ko bɛ juru ji la i bɛ min dan i b'o de récolter Ala barika la ne tɛ u ye komi u nana baara dɔrɔn de la ne bolo ne b'u ye komi n denw de ne denw bɛ taa laban yɔrɔ min ne t'o dɔn. I b'a dɔn ko ne bɛ ninnu ye komi aventurier de parce que u bɔra u ka so de ka na Bamakɔ yan i déplacera ka bɔ hali 100 mètres ka taa yɔrɔ la k'i ka baara kɛ i kɛra tungaranke ye donc ne b'u ye komi n denw de
mɔgɔw b'a fɔ baarakɛla dɔw kɔnɔ ka jugu u ye fura kɛ n ka dumuni na u ye sugunɛ kɛ n ka dumuni na fɛn mun hali sa dɔ b'i la n'i y'a yira baarakɛla la ko i ni ne den de bɛ si ɲɔgɔn ne ye den min wolo i ni ne den de bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ ni n bɛ bɔ ni n denw ye n b'i bila mobili kɔnɔ an bɛɛ bɛ taa ni n denw bɛ ordinateur manipuler i b'o manipuler u nɔfɛ walahi hali n'o baarakɛla ko k'a bɛ kojugu k'i la a t'i sɔn a tɛ se donc an denw de don walidenw de don mɔgɔ t'i den ta yɔrɔ dɔn mɔgɔ t'i i yɛrɛ ta den dɔn donc ne bolo ordinateur kɔni o ye matériel de ye ne denw b'a utiliser pourquoi pas eux u n'a ka kan tant que baara banna ka ban i kan ka min kɛ i y'o kɛ activité fɛn fɛn bɛ yen de distraction ne denw ye a bɛɛ y'aw ta ye tout à fait alhamdulilayi mɔgɔ t'i den laban yɔrɔ dɔn mɔgɔ min b'i den lamɔ i t'o dɔn ne kɔni n b'a kɛ ala de kama ani n yɛrɛ ye wolo min kɛ n ba y'a kɛ walitaw ye n taara kɔfɛ walayi n y'a nɔ ye mɔgɔkɔrɔbaw tun ye n fɛ kosɛbɛ nin yɔrɔnin n ye kuma latɛmɛ de k'a yira k'a fɔ ko ne tɛ se k'o kɛ n bɛ dɔɔnin fɔ ka fara i ka nin yɔrɔ kan ça fait chaud au cœur denmansaw a ye baarakɛla ninnu a ye baarakɛla ko a y'a jateminɛ ne ni dɔ delila ka baro kɛ cɛkɔrɔba dɔ il était de passage hali sini sɔgɔma n tɛ se ka n bolo ɲɛsin a ma n t'a dɔn a ko ne den mɔgɔ o mɔgɔ waliden bɛ na i ka so baara la ko baarakɛla c'est-à-dire que aw tɛ dumuni kɛ tasa kelen kɔnɔ e bɛ ɲugun a la imagine n'o y'a sɔrɔ la e den de taara waliso kɔnɔ o ka taa i den ka traité ten hali i kɔrɔmuso fɛ ou bien i dɔgɔnin fɛ baarakɛden tɛ dɛ a ka taa hali vacances kɛ e kɔrɔmuso ou bien e dɔgɔnin n'a denw bɛ jɛ ka dumuni kɛ e den kelen ta bɛ bɔ kɛrɛfɛ ko sala a bɛ mun de k'i la ne ko cɛkɔrɔba n ko ni ne dɔgɔnin ou bien ne kɔrɔmuso walayi n'i y'a kɛ an ka balimaya bɛ bila da fɛ a ko mun na waliden b'i ka so i b'a kala kelen filanan tuguni dɔw yɛrɛ fɛ yen nɔ baarakɛden tɛ fosi ye mais baarakɛden de b'a bɛɛ dilan ni mɔgɔ min yɛrɛ ka kegu i kan ka bila baarakɛla la mariyamuso tɛ tobili kɛ baarakɛla i ka dilan baarakɛla i ka ɲɛgɛn baarakɛla hali dɔw cɛ aw ka hakɛ to u ka dugumafiniw baarakɛla i da kɔnɔ fɛn bɛ mɔgɔ min bolo mɔgɔ min bɛ se ka mari k'i la a t'u ma ne bolo o kan ka nɛgɛ min waliden de don dɛ baarakɛla ni mɔgɔ tɛ kɛ kelen ye dɛ n'i ye baarakɛla minɛ komi dɔ dɛ a bɛ wuluya k'i la dɛ certes a kolo mana caya cogo cogo ɲuman dɔw b'a la mais a bɛ dépend e yɛrɛ fana a nana i comporter comment envers elle baarakɛla cogo bɛ se ka ci mɔgɔ ma n'i y'a nɛgɛ a bɛ kɛ ɲuman ye parce que ne kun na ne bɛ bɔ ka n denw to e de bolo n bɛ voyager ka n denw ju effectivement e bɛ kɛ ne ni n denw ye ni ne ma e nɛgɛ ni lalomaya tɛ ne bɛ jɔn ni nɛgɛ nin yɔrɔnin c'est-à-dire que a bɛ ne bɔ cogo bɛɛ de la hakili dɔgɔya de ni mɔgɔ hakili ka bon i kana kɛ hali i ka wolo kama a bɛ komi i ka gardien i ka sécurité b'ale de bolo tout à fait n'ale ko k'a bɛ gardien na n'a taara so dugu tilama fɛ k'i ka du dayɛlɛ a ma se a ka taa yɛrɛ ala de bɛ fara i kan dɔrɔn mɔgɔ yɛrɛ c'est-à-dire que a yɛrɛ ka to k'a fɔ bɔnni ninnu ma ko baarakɛden ça m'énerve quoi baarakɛden e yɛrɛ den ye baarakɛden parce que i den bɛ wuli sɔgɔma parce que hali an yɛrɛ bɛ bɔ an bɛ taa fɛn ɲini an bɛ fɛn dɔ de ɲini baara de la donc an ka lajɛ musolakaw an ka lajɛ franchement parlant an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko aw sɔgɔlen don Eclat TV de la toujours aw ka émission man di 100% musoya ne b'a fɔ ten parce que musow ka kɛnɛ don mais cɛw an bɛna jateminɛ ka hinɛ aw la dɔɔni aw bɛna ka kɛnɛ kɔnɔ cogo min na mais k'a fɔ k'aw bɛna k'aw b'a dépasser ayi an tɛna jɛ n'o yɔrɔ ye dɛ parce que technicien bɛ yan nɔ réalisateur ni producteur bɛ yan nɔ olu bɛ sɔn k'a fɔ k'u bɛna an ta otage la n b'o kɛ k'an yɛrɛ soulager parce que baarakɛla ko in tun bɛ ka commencer ka tension yɛlɛ sanfɛ donc ne baw an b'aw deli yɛrɛ de ala yɛrɛ de kama a ye hinɛ walidenw na n'i ma hinɛ wa kɔlɔlɔ bɛ to ka bin a dɔw denw kan kɛ u bɛ taa ɲini fo zira kɔrɔ fo sebe kɔrɔ fo nɛrɛ kɔrɔ yɔrɔ jan tɛ dɛ i senkɔrɔ parce que e ma waliden to yen nɔ a ka lafiya i bɛ lafiya ko mun de kɛra don dɔ la ne ni cɛkɔrɔba dɔ delila ka ɲɔgɔn sɔrɔ ne ni cɛkɔrɔba ye baro kɛ tɛmɛsen na mɔgɔ dɔ de kun tɛ se ka n bolo ɲɛsin a ma hali sini cɛkɔrɔba ko ne ma ko n den ne ni baarakɛla de tun bɛ mankan dɔ la donc baarakɛla ninnu bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ u b'a kɛ tan u b'a kɛ tan a ko n den ne ko n ko han a ko waliden de don ne ko n ko awɔ parce que n'i bɛ kuma fɔ i bɛ misali ta i yɛrɛ de kan c'est pas que bon ne ni n ka baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ ne ka baarakɛlaw de bɛ se ka o yɔrɔ fɔ o kuma man ɲi ne yɛrɛ da kɔnɔ
ni ye ɲuman kɛ dɔrɔn i b'a to ala bolo cɛkɔrɔba ko ko par exemple sisan ne denw ka taga vacances la ne kɔrɔmuso ye ne dɔgɔnin fɛ yen ne denw ka bila kɛrɛfɛ ka dumuni d'u ma ne kɔrɔmuso n'a denw ye ne dɔgɔnin n'a denw ka dumuni kɛ est ce que ni ne den ne wele k'a fɔ ne ɲɛna mama tantini a ka denmisɛnninw de bɛ dumuni kɛ tasa kelen kɔnɔ anw ka dumuni bɛ bɔ d'a ma ko est ce que k'a bɛ diya ne ko ne bɛ banni kɛ a tɛ bɛn quoi parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ baarakɛden yɛrɛ de baara hali n'a ye diɲɛ latigɛ fɛn o fɛn min kɛ a ma ɲuman kɛ i t'a bɛ laban yɔrɔ min i t'o dɔn bɛɛ dɔw bɛ baarakɛden lajɛ tantɔ de depuis u bɛ wuli sunɔgɔ la baarakɛden bɛ lajɛ ni ɲɛ dugumana ye baarakɛden ka dumuni bɛ kɛ tasa wɛrɛ de kɔnɔ k'a bila c'est à dire i bɛ baarakɛla kelen sigilen kinikini na ale yɛrɛ n'a denw bɛ ka dumuni kɛ mais den ninnu bɛ laban yɔrɔ min na est ce que i b'a yɔrɔ dɔn cɛkɔrɔba ko ko mɔgɔw t'a kɔrɔ dɔn de n'i b'a kɔrɔ dɔn ni i ni denw ni baarakɛla n'aw tɛ se ka jɛ ka dumuni kɛ c'est à dire que u bɛ na cogoya min na ka bɔ burusi kɔnɔ bɛɛ n'i ka lamara kɛcogo de don e de bɛ se k'a fɔ karisa ni an bɛna dumuni kɛ a ye aw tɛgɛ ko safunɛ la ni a ye kalo kelen kɛ o la hali une semaine a b'a dɔn ko dumuni man kan tɛ ka kɛ ko bolo bɛ ko safunɛ de la i sen fara ɲɔgɔn kan i ka tasa daminɛ n'i bɛ dumuni kɛ k'i kun jigin tasa kɔnɔ i ka tasa kɔnɔna lajɛ f'i ka tila hakili kelen de b'an bɛɛ dɔn n'i tilala dumuni na fana i kana dumuni kɛ mɔgɔw kɔrɔla la i bɛ dumuni k'i kɔrɔla de la i ye éducation don i den na i b'a don waliden na n'i tilala dumuni na n'i tɛgɛ ko kana ji seri ta i ka tila tuguni i ka taa fɔ bɛɛ ma ko a barika est ce que ni e m'o dege o la à chaque fois qu'elle mange toute seule a bɛ se ka nin idée sɔrɔ cogo di étant une gamine k'a fɔ ko o bɛ taa ka taa nin bɛɛ lajɛlen kɛ cɛkɔrɔba ka nin conseil ni filɛli kɛ jamaw c'est très très important baarakɛla ninnu comme vous le dites sinon ne fɛ walidenw de don u somɔgɔw t'u gansanama bɔ u ka dugu la ka na n'u ye bɛɛ b'i den pɛrɛ de k'a bila ka na i ma ye baarakɛla dɔw bɛ yen nɔ u tɛ bugɔ histoire dɔ bɛ yen kɔnɔ heure de bɛ fɛ k'an ta an tɛgɛ ma sinon histoire dɔ bɛ yen kɔnɔ walayi ni y'a fɔ sisan baarakɛla bugɔ ni baarakɛla juguya i n'a ma ɲa la a labila c'est tout. Donc an b'aw ladɔnniya toujours k'a fɔ ko aw sɔgɔlen don Éclat de la aw ka émission ni o ye musoya ye an ka émission bɛna ban olu sera Chana Kɛmɛso n tun ye fɛn dɔ fɔ aw ɲɛna introduction na c'était deux choses a fɔlɔ o tun ye nin côté in ye mais la deuxième partie très très émouvant vraiment ni c'est voilà donc aw ni ne an ka jɛ ka vidéo kunkurunin dɔ lajɛ an balimamuso ye min kɛ a ka lamɔliden ye pendant combien d'années? Elle a fait 4 ans avec moi, sa mamie. Pendant 4 ans an ka jɛ an ka image dɔw lajɛ a bɛ se ka kɛ partie ni dɔw bɛ yen nɔ ni an ka technique n'an ka technique sera k'o yɔrɔ bɔ aw bɛ den in woloba de de très loin non togodalamuso chapeau à vous. Chapeau à vous, togodalamuso. Aw minnu bɛ aw den di ka jɛ aw minnu bɛ aw den di k'a fɔ ko karisa n'a sara sari n'a balola a baloli ye mais e fɛnɛ tu as été reconnaissante e yɛrɛ fɛnɛ k'an ka fo kosɛbɛ kosɛbɛ téléspectateur aw ni ne aw ka jɛ ka image dɔ lajɛ aw bɛ image aw y'a lajɛ kosɛbɛ kosɛbɛ au fond aw bɛ na musokɔrɔba dɔ jateminɛ fo kɔfɛ aw ni ne an ka image lajɛ n'an tilala n b'a yɔrɔ de dévoiler. Jeba nyuma sasa ba ili wula. Namu. Muso de bɛ wolo kɛ o tɛ wolo tɔnɔ dun abadabada. Tiɲɛ Muso de bɛ wolo kɛlen. Namu. O tɛ wolo nafa dun o tɛ den nafa dun fo ka diɲɛ ban. Namu. Dɔ bɛ wololen kɛ o bɛ se ka wololen to. Mama Kɛmɛso ne den bɔla tɔnɔ le mama yala. Namu. Mama barika dɛ. Namu. Mama barika. Namu. Sira batali la. Namu. Mama Kɛmɛso barika. Namu. Ka sira k'i den ye. Ka den sogo ni golo cɛ. Ko fɛn tɛ sira ko sɔrɔ ko fɛn tɛ sira ɲɛ sɔrɔ mama i bɛ ka kunnadiya kɛnɛ de kɛ kɛnɛ jugu kan. Namu. Mama Kɛmɛso sori Kɛmɛso de mama mama boyo mama ii mama mumila. Ali de wele. I kana kasi dɛ kasi kuma ma se n ba. Namu. I bɛ kasi mun na i ye siraba ta don min na kana bila bila mɔgɔlu kun t'a dɔn ko sira ni n bɛ cɛ sɔrɔ. Franchement ne ba an b'a fɔ dɔrɔn de ko ala k'i sara parce que c'est trop non seulement i y'i ka layidu dafa
i ka jigi dafa i ka kanu dafa ala ka a ɲɔgɔn sara i ye jajajalalu ka yira la ala kana i denw kɛ jugu sago ye ala ka i denw fana ta dun ala k'a yirila téléspectateur ne ko mun aw ye image lajɛ kosɛbɛ n'aw ye image lajɛ kosɛbɛ o fɔ ɲɛnajɛkɛlaw ni fɛnw sigilen bɛ yɔrɔ na aw bɛ musokɔrɔba dɔ ye fo angle la o ye kɔɲɔmuso ba de ye a nana a ma da don a la a ma sen don a la a ma bolo don a la a ma fɔ ko nin bɛ kɛ a ma fɔ ko nin tɛ kɛ elle n'a même pas voulu faire des photos avec sa fille tellement que a y'a ta k'a di Siseba Dema ɲuman ma vraiment imagine ye min kɛ ne la c'est donc sur ce i b'i ka kumakan laban fɔ an bɛ émission bila yan nɔ yanni a ka yɛlɛma ka kɛ kasi ye kunnadiya di ala ma nin dusukolo di bɛɛ ma ça j'avoue donc c'est une grâce que Dieu m'a fait ka nin dusukolo in ta ka di ne ma ni ne ko moi je suis riche n bɛ se ka waso ni fɛn min ye ala ye dusukolo ɲuman min di ala ye hinɛ min di ne dusukolo hali n'a danna o ma ne bɛ ala fo kosɛbɛ n b'a ɲini ala fɛ halisa ala ka se diyan fɛn tɛ n bolo mais fitinin min bɛ n bolo ni n bɛ se ka min dɛmɛ n'a ye ala ka force diyan halisa n'a si n'a kɛnɛya amina yarabi k'a fɔ n balimamusow fɛnɛ ɲɛna mɔgɔ kelen tɛ se u b'a fara an kan mɔgɔ bɛ den dɔ wolo i t'a kɔnɔ wallahi mɔgɔ bɛ den dɔ wolo wallahi a bɛ k'i ye fa ye a bɛ k'i ye ba ye nin den in ne m'a wolo mais ala y'a don ne garisɛgɛ la wallahi wallahi a yɛrɛ kolona i ye donc n'i y'a ye manda b'a fɔ ko n filɛ kɛrɛfɛ ne ka foyi t'a la a ma den y'i bolo juguman na o ye tiɲɛ donc n b'a ɲini ala fɛ halisa ala ka force di ne ni balimamusow bɛɛ lajɛlen ma amina yarabi an k'a dɔn minnu bɛ na an fɛ ala ka cidenw de don a b'u bila ka na ala tɛ mɔgɔ kunsi mɔgɔ ma gansan c'est vrai ala tɛ mɔgɔ kunsi i b'a ye a b'a dɔn e ka situation min de cogo la a b'i guider ka taa nin cogo la kalifaw de don n'an y'u minɛ ka ɲɛ an b'a baraji sɔrɔ n'an y'u minɛ ka juguya fɛnɛ an b'a tɔnɔ sɔrɔ depuis diɲɛ in kɔnɔ ala ka faamuyali ko ɲuman d'an ma en tout cas je suis très fière de moi oui on est tous fiers de toi c'est comme une mission accomplie oui et j'aimerais que ala ka force di an k'a ɲɔgɔn caman ya rabbi ya rabbana ni ala sɔnna ka aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fo aw ka bonya la parce que A bɛɛ diyara tɛ n ye. nin remarquer ka a dɔn mɔgɔ ye o quoi ye tiɲɛ o ye tiɲɛ Voilà. o ye tiɲɛ ala ka éclairci min bɛ an bolo amina ala yarabi n'a lajɛbaga amina yarabi ok téléspectateur an b'a yira la k'a fɔ ko émission kuncɛra nin yɔrɔnin na n'an donna mɔgɔ min kasira o bɛ yafa an ma parce que fɛn bɛɛ b'a den dun mais kuma de b'a ba dun kuma bɛ mɔgɔ dun ka sɔrɔ kuma dɔnbaliya tɛ ni fili ni fɛn o fɛn min yira ko an ye mɔgɔ vexé an bɛ yafa ɲini aw fɛ ala fɛ kira kama donc kuma n'a tagabolo de don kuma dɔw bɛ yen nɔ n'i bɛ fɛ k'a fɔ pour que mɔgɔ ka faamu i bɛ kuma sugu dɔ fɔ k'a sɔrɔ i tɛ fɛ k'o fɔ mais ni o fana ma fɔ kuma tɛ dafa an b'o hakɛto ɲini kɛ aw fɛ émission fɛn fɛn n'an y'a kɛ ni fili kuma min bɔra la an bɛ yafa ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ an b'a fɔ ko aw salamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatuhu ala ka don